Dragi pčelari, dobar dan. Evo danas počinjemo sa opisom košnica. Pa kažu da postoje dve vrste košnice, sa pokretnim i nepokretnim saćem. Sa nepokretnim saćem su vrškare, od pruća, panjevi i tako dalje, znači gde su satne osnove strogo zalepljene za stranice te košnice. Međutim, 1851. godine izmišljena je košnica Langstroth sa pokretnim saćem, a kasnije, verovatno, nemam tačan podatak, i pološka, s obzirom da se pološka smatra jednom od starijih košnica koje su dosta malo u upotrebi. Negde oko 85% se koriste Langstroth. Uglavnom mladi ljudi to koriste, a mi ovako ljudi u godinama, nama je najbolje da koristimo pološke. I to tako da te mi pološke ne selimo, one su malo komplikovane za seljenje, dosta su glomazne, velike, uglavnom treba ljudi mladi, radnici koji to mogu da dižu. Pa eto, pološka je običan sanduk poklopljen sa jednim poklopcem, odozgo obavezno je lim ili neka folija koja ne prokišnjava, ne propušta vodu. Stroge dimenzije, morate da vodite računa da pčele ne vole ni veliki prostor, ni premali prostor. Znači, kod pčela mora tačno da se vodi računa koliki je unutrašnji prostor. Kada se o nekoj košnici piše, što se dimenzija tiče, da znate da uvek, i to svako piše, unutrašnje mere. S obzirom da stranice košnice mogu da budu od 2 cm do 5 cm i više. Ovo nam je košnica pološka, malo veća. Ja mislim da ima 24 ramova, ali pološka normalna je sa 20 i eventualno 21 ram. 21 ram tada kada hoćemo da imamo dvomatično pčelarenje, kada to radimo. I za dvomatično pčelarenje koristimo pregradnu dasku između dva društva. Evo, to je takva jedna pregradna daska. Stavlja se na sredinu košnice. Ovde ima svoj otvor 10 puta 10 cm, da bi oba društva imala isti miris, jer svaka matica ima svoj miris. Znači, obe matice imaju isti miris. Jer kada je dobra paša, onda se izvuče ova matična pregradna daska, odstranjuje se jedna matica iz jednog dela i onda se pčele spoje i tako dolazi do boljeg medobranja, što se kaže, boljeg unosa meda u košnici. Pčelari u svetu se uglavnom slažu da pčelar uvek mora da bude sa zadnje strane košnice, što u ovom slučaju i ja to isto podvlačim i tvrdim. Košnica, govorimo o pološci, ona se otvara ovako. Eto, to je tako. Evo ga taj pčelarski nož bez koga se ne može. Znači, ovde su žičane ramove. Otvaramo košnicu, ali sada otvaramo košnicu bez pčela.
kad bi bilo pčela unutra, onda bi morali da zadimimo 2-3 puta na leto, a leto se nalazi evo s prednje strane. Ovdje su ručice za nošenje i nema ona toliko, nije toliko bitna, odnosno nije toliko komplikovana. I onda bi trebali i ovdje da 2 puta, 3 puta pustimo dim. I to izvadimo. To je to. Međutim, od toplote i ovi ramovi, žičane ove su se kao zalepile. Ostalo nešto još ramova sa sačem. To su ramovi koji su spremni da se koriste za dalju upotrebu. Pa evo pregradna daska, evo je baš i u ovoj košnici bila jedna. To je običan ram, samo što sam ja stavio, ne mora to da bude specijalna neka pregradna daska, ali dovoljno da zatvori pčelinje gnezdo, jer ako se desi, na primjer, da ovaj prostor ostane prazan, a nema pregradne daske, onda pčela počinje ovo da gradi svoje sače. Znači, nju tu mnogo smeta, taj deo mnogo smeta, tako da ona želi da ga popuni. Kod pološke također je vrlo važno da ram, ovo je ram, govorim opet sa unutrašnje strane, 40 puta 30. Ako je taj ram širi od ovih dimenzija, a ova dimenzija od stranice ovog uspravne ovog rama i same stranice košnice, mora da bude između 6 i 8 mm. Ako je veći od 8 mm, pčela to popuni sa voskom. Ako je manji, onda ona ga zalepi sa propolisom. Pa kako ga okrenete, ne valja ni ovako ni onako. Zato strogo mora da se vodi računa da bude taj prostor između 6 i 8 mm. Nikako ni više ni manje. To se tačno zna. Pčela ima svoje dimenzije i pčela znači ne trpi ništa. Ne trpi ni ako je ram s jedne strane iskrivljen, nije pravilno postavljeno sače, pa s jedne strane naleže na stranicu košnice, ona ga zapečati sa propolicom. Ako ima veći prostor, ona ga zatvara sa voskom. Ovo su glavna leta, a u ovom gornjem delu nalazi se pomoćna leta. Šta znači? Znači da kada pčela dolazi opterećena, ona sleti direktno tu i odmah ulazi na ramove. Predaje svoj tovar drugoj pčeli i tako dalje, to je jedna filozofija. A donja da bi mogle da izleću napolje. Na ovoj poletaljci uvijek imam takozvane stražarice, znači koje čuvaju društvo od uljeza, od grabeži i tako dalje. Jer svaka pčela ima svoj miris. S obzirom da je ova košnica trenutno bez pčela, ja sam morao nju da potpuno zatvorim, da ne bi ušlo ono neželjeno,